करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी झल। फ्रेंड्स देखুন এই প্যান্ডেলটা কিন্তু বাগবাজারে অসাধারণ করেছে, পুরো স্বস্তিক দিয়ে প্যান্ডেলটা করেছে। আর ভেতরেও কিন্তু নানা রকম যে আমাদের 12 মাসে 13 পার্বণ সেইগুলোরই ছবি এখানে কিন্তু রেখেছে। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी झलके माल मुक्ता फळांची जय देव जय देव। तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस चाहूं मैं, दुआ दे अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गणपते नमः। देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गणपते नमः। सुख करता दुख हर। হ্যাঁ ফ্রেন্ডস দেখুন প্যান্ডেলটা কিন্তু অসাধারণ হয়েছে। ওপরে হচ্ছে বাবা ভোলানাথ বসে আছে আর তলাতে কিন্তু গণপতি বাপ্পা অধিষ্ঠান করেছে। খুব সুন্দর এই বাগবাজারের সামনেই যে প্যান্ডেলটা অসাধারণ। কেমন আছেন? আমি ভালো আছি। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আর আজকে যেহেতু শনিবার গণেশ চতুর্থী 7ই সেপ্টেম্বর পড়েছে, তাই সেই জন্য আমি আপনাদেরকে বাগবাজারেই পরপর 3টে খুব সুন্দর ঠাকুর হয় সেগুলোই আমি আপনাদের দেখাতে চলে এসেছি। তা চলুন দেখে নেওয়া যাক। আর আমার চ্যানেলটি দেখতে গেলে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ারও করবেন। তা চলুন দেখে নেওয়া যাক। দেখুন ফ্রেন্ডস এই ঠাকুরটাও কিন্তু অসাধারণ, গোল্ডেন আর সিলভার ফুল দিয়ে খুব সুন্দরভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা সাজিয়েছে। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी झलके माल मुक्ता फळांची। जय देव जय देव। तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस चाहूं मैं, दुआ दे अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गणपते नमः। देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गणपते नमः। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी झलके माल मुक्ता फळांची। जय देव। আর পুরোটাই কিন্তু ফুল দিয়ে করেছে।